በዚህ ቪዲዮ ያው የምንሰራው አይስ ፍሬምወርክ የወጡ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎችን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄዎች ስንመጣ አንደኛው ጥያቄ what is the authority status of the framework ይላል። አይስ ፍሬምወርክ አውቶሬቲቭ ስታተስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ጋር ስንመጣ ቾይስ ሲል ያለው ነው ማለት ነው። ኮሬክት አንሰር ስለዚህ ምን ይላል if there is the standard and interpretation that specifically apply to transaction it our side is a framework and in the absence of the standard or the translation that specifically apply the transaction management should be considered the capable of the framework in developing and applying the accounting policy. ስለዚህ accounting policies apply የምናደርገው results its information that is relevant and reliable የሆነ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ እንዲያደርግ ሌላው ደግሞ applying accounting policies እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልክ ነው ማለት ነው። ሌላው question 2 ላይ ያለው ምን ይላል what is the objective of financial statement according to the framework according to the framework objective ምንድን ነው? ኦብጀክቲቭ ያው እንደምናውቀው ኦብጀክቲቭ ፕሮቫይድ ኢንፎርሜሽን ነው። provide information about the entity to make it competition. So any financial information are provided through accounting system. ስለዚህ accounting ሲስተማችን ስለ ፋይናንሻል ፖዚሽን ነው ይችላል። ፋይናንሻል ፖዚሽን የሚባለው ባላንስ ሺት ትሩ ቤክአፕ። ስለዚህ ስለ ጋፕ እዚህ ጋር ማለት ጠቅም ነው። ፋይናንሻል ፖዚሽን ስለ ጋፕ፣ ስለ አሴት፣ ስለ ላያቢሊቲ፣ ስለ ፐርፎርማንስ፣ ስለ ኢንካም ስቴትመንት change in financial position of an entity that useful to wide range users to economic decision. ስለዚህ ኢኮኖሚክ ዲሲሽኖችን ሜክ ለማድረግ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ የሚያደርገን አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ የሚያደርገን ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ሲስተም ነው ማለት። ስለዚህ እሱ አኮርዲንግ ቱ ፍሬምወርክ ኦብጀክቲቭ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው what is which of the following are underlying the assumption of financial statement? ስለዚህ ከአሰምፕሽኖች ውስጥ የትኛው ነው assumption of financial statement accrual base and going concern የሚሉ ናቸው። ሌሎችም ሪሌቫንሶች አሰምፕሽኖች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ላይ ሪሌቫንስ and reliable accrual base and going concern financial capital maintenance and physical capital maintenance ፍሉid and comparatism ስለዚህ እነዚህ አይደለም ማለት ስለዚህ choice C is the correct answer. ሌላው what are the qualitative characteristics of financial statement according to framework? According to framework qualitative characteristics are what are the concepts according with the framework? So the qualitative characteristics are those attributes make information provided in financial statement useful to users. ስለዚህ qualitative ኢንፎርሜሽኖችን ፕሮቫይድ ያደርጋል for the users. ስለዚህ qualitative characteristics according with framework ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ qualitative characteristics ምንድነው? attributes to make information
ኢንፎርሜሽን ሜክ እንዲያደርጉ ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ፋይናንሻል ስቴትመንት ቱ ዘ ዩዘርስ ሶ ዘ ዩዘርስ አር ኢንተርናል ኦር ኤክስተርናል ሶ ዛት qualitative characteristics of the financial statement according to the framework ማለት ነው። ሌላው which of the following are not qualitative characteristics of financial statement according to the framework ስለዚህ አንደኛው ሪሌቲቭ ነው፣ ኮምፓራብል ነው፣ አንደርስታንዳብል ነው፣ ሪሌቫንስ። ስለዚህ according to the framework materiality is not qualitative characteristics of financial statement according to the framework of IFRS። ስለዚህ በአይኤፍአርኤስ መሰረት እነዚህ ማቴሪያሊቲ ኳሊታቲቭ ካራክተር አይደለም ማለት ነው። ሌላው ስድስተኛ ጥያቄያችን when should an item that meets definition of an element can be recognized according to the framework. So the correct answer is D, because when it is probable that apply the future economic benefits associated with the item belong to or from the entity and that has a cost or the values that are measured with the real life so that they recognize it.